जय जगन्नाथ ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସାଥୀମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ବନ୍ଦର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବନ୍ଦରେଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଏଭଳି ଅନୁଭବରେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କ'ଣ ନ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନେ। फुलर खेता खेतारे हलुआ गीत सगर शरीर बाट पोखरीर तुठ। जय जगन्नाथ। आम आज पहुँचीचु बालिकुदार बंदरे माँ बंदरे पीठरे। मो जीवन में प्राय प्रथम थर यहाँ आसिली। बहुत थर चेष्टा करछि किंतु आसी पार नथिली। जहाँ हूँ आज आसी पहुँचीचु, जेहेतु आज सफाई कार्यक्रम गोटे आम रखीलु पहुँचीचु। आज फ्रंट रे न जाइकी बर्तमान आम पछपट बाटर आसचु। देखा आपको पछपट भ्यूटा। ये हूँ प्रवेश पथ। समय आसी पहुँचलु, मंदिर टी बंद अच्छी। घोड़ा घोड़ा ये कौन मैंने दान करती ना कौन मानसिक। हाँ हाँ ଗଛ ଲଗା